रेजुरेक्शन बा पुनरुत्थान जदि आम देखा यह गोटे काल्पनिक विषय नुहे। दिस इज नॉट द मिथ मनगढ़ा विषय ना यहाँ गोटे प्रकृत विषय एवं अद्वितीय विषय जमती प्रभु जीशु को छड़ा आ पूर्वर कहीं मरिबा पर जी उठी ना कि आग को कहीं मरिकी जी उठे ना किंतु जो माने तांको विश्वास करते जिते द्वितीय आगमन हम सेते बेले जो माने परित्राण पाई से समस्ते उठिबे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। फिलिपियन 4:4 लिखा है रिजॉइस अगेन आई से रिजॉइस। नेहमिया कहते द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। बोलो तो सर्वप्रथम मु परमेश्वर को सुजोग पर धन्यवाद दिए तार संगे संगे स्थानीय पालक सूर्य बाबू को धन्यवाद दिए एवं आपण मान समस्त मोर ईस्टर नमस्कार। आज मुख्य संदेश होची रेजुरेक्शन इज ए मेसेज ऑफ होप। रेजुरेक्शन मान पुनरुत्थान होची गोटे आशार संवाद बा भरोसार संवाद। आज ध्यान निमंते आम माथ्यू पुस्तक तार 18:1-8 जाए पढ़ा। रेजुरेक्शन बा पुनरुत्थान जदि आम देखा यह गोटे काल्पनिक विषय नुहे। दिस इज नॉट द मिथ मनगढ़ा विषय ना यहाँ गोटे प्रकृत विषय एवं अद्वितीय विषय जमती प्रभु जीशु को छड़ा आ पूर्वर कहीं मरिबा पर जी उठी ना कि आग को कहीं मरिकी जी उठे ना किंतु जो माने तांको विश्वास करते जिते द्वितीय आगमन हम सेते बेले जो माने परित्राण पाई से समस्ते उठिबे। प्रेज द लॉर्ड। समस्ते कहबा के हालेलुया। तेणु कि यह हूँ सबुठार गोटे बड़ घटना। इट इज ए ग्रेट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। हूँ मूल भित्ति ख्रीष्टीय विश्वासी मानक दिस इज द फाउंडेशन। इट इज द फाउंडेशन फॉर क्रिश्चियन फेथ। आम मान विश्वास रेजुरेक्शन बा पुनरुत्थान हूँ गोटे मूल दुआ। इट इज ए कॉर्नर स्टोन। यह गोटे कोणर प्रस्तर सदृश। इट इज नॉट ए मिथ बट द रियल इंसिडेंट्स विटनेस बाय मेनी। एटा गोटे प्रकृत घटना। एटा गोटे काल्पनिक भाव किए जो कहीकि मिथ्या प्रचार कर नुहे। यह हूँ प्रकृत घटना। तांकर पुनरुत्थान हूँ प्रकृत घटना जहाँकि जड़े नुहे 2 जन नुहे 5 जन नुहे अनेक तार साक्ष्य देइछन्ति। तेणु कि आज मुख्य प्रसंग 3टी विषय को नहीं हम। प्रूफ ऑफ रेजुरेक्शन। प्रूफ माने प्रमाण प्रकृत रे पुनरुत्थान होइछि कि नहीं से विषय आम शास्त्रांश किसी देखा। द्वितीय विषय हूँ व्हाट रेजुरेक्शन मीन्स टू अस। पुनरुत्थान कहले आम जीवन पर कौन व्हाट इट मीन्स से आमको कौन बुझाऊे। आ तृतीय विषय हूँ हाउ शुड वी लिव नाउ। आम वर्तमान किमती पुनर्थित प्रभु जीशु को जानिला परे आमर निज निज जीवन को कि भाव में आम बंचिबा। तेणु कि विशेष करके 3 भाग रे मेसेजटा है
प्रथम हूँ प्रूफ ऑफ रेजुरेक्शन बा पुनरुत्थान ताको आमे प्रमाण करबा प्रकृत रे एटा प्रकृत घटना कहीं बहुत लोक तार साक्ष्य देइछन्ते जो माने प्रथम शताब्दी रे जीवित थिले जो माने प्रभु जीशु द्वारा चालित होतिले जो माने तांको शिष्य थिले सेमते अनेक लोक से माने प्रमाण जो माने आखिर निजे देखिछन्ते से माने प्रमाण करछन्ते जे प्रकृत रे प्रभु जीशु उठिछन्ते ही इज रीजन आमे जदि समस्त सुसमाचार देखिबा माथ्यू मार्क लूक जोहन ये चारोटी सुसमाचार तांकर पुनरुत्थान विषय में लिखाई एपरिक तांकर जन्म मध्य चारोटी सुसमाचार नहीं केवल 3टी सुसमाचार अच्छे जमी आपण जॉन पुस्तक जन्म विषय लिखाई ना किंतु जो पुनरुत्थान विषय समस्त सुसमाचार लिखाई आ देखिए माथ्यू 28:6 मार्क 16:6 लूक 24:6 आपण मान पाइबे जीसस इज रिजन से पुनरुत्थित होइछन्ते से उठिछन्ते से आ कबर रे सुई कि नाहंते से उठिछन्ते ता हमें देखिबा पाइबा तेणु तांकर पुनरुत्थित विषय केवल जे नूतन नियम रे लिखा अछि ता नय तांकर पुनरुत्थित विषय पुरातन नियम रे भी लिखा अछि भाववादी माने आगोर ताहा प्रोफेसी करथिले कहिथिले एमती एमती जड़े महान पुरुष जे कि परमेश्वर से जगत को आसबे मृत्युवरण करेंगे कबरस्थ हेबे एवं पुणी से जी उठिबे तेणुक यह हूँ परमेश्वर गोटे योजना दिस इज द प्लान ऑफ गॉड आमे जदि प्रथम देखिबा परमेश्वर जेतेले मनुष्य को तैयार करथिले से निज सदृश तैयार करथिले एवं निजर आत्मा तांको देइथिले समस्त आत्मा माने जेनेसिस बा आदि पुस्तक रे जा लेखा अछि समस्त जानती एबे समय अल्प जोग सब विषय में चर्चा करबा नै कि आमे समस्त जानू परमेश्वर जे केमती मनुष्य सृष्टि करथिले निज सदृश रे सृष्टि करथिले इन हिज ओन इमेज एंड इन हिज ओन लाइकनेस किंतु मनुष्य पाप करने द्वारा आम मानकर जो प्रथम पिता जे आदम से पाप करने द्वारा मनुष्य पतित होला आ प्रभु कौन पे सृष्टि करथिले मनुष्य को मनुष्य जेपरि सदा बेले तांको सहित सहभागिता रहिबे फेलोशिप किंतु जेतेले मनुष्य पाप कला से सहभागिता नष्ट हो गला से प्रभु सहित जोगाजोग करि पारले नै जेतेले से माने फल खाइले जेतेले जिस प्रभु आसुछन्ते सेठु पचारछन्ते आदम तमे कुआडे से माने लुचिकी रहउछन्ते प्रेज द लॉर्ड तेणु प्रभु चाहुथिले मनुष्य जेपरि सदा बेले तांको सहित सहभागिता रहिबे सेति से आ गोटे योजना कले से योजना होछि कोन निजर अद्वितीय पुत्र को से जगत को पठेले कौन पाए पठेले मृत्युवरण करने दैट इज ए प्री प्लान ऑफ गॉड कहीं बिना रक्त मोचन रे पाप क्षमा हुए नहीं जिमती हिब्रू पुस्तक अछि देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिंस विदाउट शेडिंग ऑफ द ब्लड जेते पुरातन समय रे लोके पाप करथिले के छेली के मेंढा के कपत एमते ने के कौन करथिले बलिदान करथिले एवं से पाप क्षमा होतला पुणी पाप कले पुणी बलिदान करिया पड़ता तेणु बारंबार बलिदान कले ही तांकर पाप से मुक्त होते किंतु वंस फॉर ऑल सबु दिन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबु दिन परमेश्वर योजना कले से तांकर एकमात्र पुत्र जिमते जॉन 3:16 रे लिखा अछि जे के तांको विश्वास करे से एटर्नल लाइफ स्वर्ग राज्य अधिकारी हम प्रेज द लॉर्ड तेणु से तांको पुत्र को पठाइले एटा गोटे परमेश्वर योजना यार आगर योजना थे तेणु आम बर्तमान जदि आम प्रूफ देखा आम सबू पढ़ा नहीं आपण मैंने नोट करूँ पर ये जो जिते ये गुड़ा स्क्रिप्चर पर्सन अच्छे पढ़ले बहुत समय जीव तेणु आम जदि ओल्ड टेस्टामेंट से गीत संहिता माने साम 16:10 रे लिखाई एवं जिसाय पुस्तक 53:11 लिखाई जमती प्रभु जीशु ख्रीस्ट आसबे
से जन्मग्रहण करेंगे, सेवा कार्य करेंगे, मृत्युवरण करेंगे, कबरस्थ हेबे, पुणी पुनर्थित हेबे, से विषय आम मान पाई परिबा। द्वितीय रे यीशु ख्रीष्ट निजे से निजे मध्य ताहा कहिथिले, जिमते आम जहन पुस्तक 2:19-21 जदि पढ़िया, किए जड़े एटा पढ़ी सुनाई देबे। जहन पुस्तक 2:19-21 सेटा आपण मन पाई परिबे। यीशु ख्रीष्ट निजे साक्ष्य दैछन्ते ए विषय रे। यीशु सेମାନଙ୍କୁ उत्तर देले, तुम्भेमाने ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବିନାଶ କର, ଆଉ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାହା ତୋଳିଦେବି। ସେଥିରେ ଯହୂଦୀମାନେ କହିଲେ, ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ 86 ବର୍ଷ ଲାଗିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କହ ତାହାକୁ 3 ଦିନରେ ତୋଳିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣ ଶରୀର ରୂପେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ଉପରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ଏହା କହିଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥିତ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମାର୍କ 9:31 ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ, ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିକି ପୁଣି ପୁନର୍ଥିତ ହେବେ କବରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ। ତୃତୀୟରେ ଯୋଉ ପଥରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ମାଗଦଲେନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ, ପିତର ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖିଲା, ସେଇଟା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି, ଦ ଗ୍ରେଭ୍ ୱାଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 20:1 ପାଇପାରିବେ। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 20:1 ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଉ ଥାଉ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସି ସେଥିରୁ ପଥର ଗୁଞ୍ଚାଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେଥିରେ ପଥର ମାନେ ପୁରା ପଥର ଗୁଞ୍ଚାଇଥିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ସେ ଭିତରେ ନଥିଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଞ୍ଜେଲିକ ଟେଷ୍ଟିମନି। ଆଞ୍ଜେଲିକ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 20:10-13 ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 10-13 ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ବାହାରେ ସମାଧି ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ରୋଦନ କରୁ କରୁ ସେ ନଈ ପଡ଼ି ସମାଧି ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ତୋଳାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଜଣେ ଓ ପାଦ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ, ଏହିପରି 2 ଜଣ ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଦୂତଙ୍କୁ ବସିଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ମରିବେ, କବରସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ପୁନର୍ଥିତ ହେବେ। ତାହା ଆପଣ ମାନେ ଲୁକ୍ 24:4-6 ଏଇଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ନୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ପରେ ଦେଖିବେ। ଲୁକ୍ 24:4-6 ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ଆଇ ୱିଟନେସେସ୍ ଟେଷ୍ଟିମନି, ଯିଏ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେମିତି ଜହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 20:14-17 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଜହନ ପୁସ୍ତକ 20:14-17 ସେ ଏହା କହି ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ବୋଲି ମନେ କରି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନିଯିବି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମରିୟମ। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଏଭଳି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରବ୍ବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ମରିୟମ ନିଜେ ଏଇଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କବର ସକାଳ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ପୁରା ଏମିତି ଖାଲି ଥିଲା ସେଇଟା। ସେମିତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ପୁନର୍ଥିତ ହେଲା ପରେ। ଜହନ 20:19-20 ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। 19-20 ସେଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ, ସେଥିର ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଯହୂଦୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପୁଣି ଏହା କହି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ହସ୍ତ
ଓ କକ୍ଷ ଦେଶ ଦେଖାଇଲେ। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଥରେ ଯେ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ ଏ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥମାସ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ଆଉ ଥମାସ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟା ମରାଇଥିଲା ସେଇଟା ଜାଗା ଛୁଇଁକି ନ ଦେଖିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ଥମାସକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଥମାସ ତୁ ଦେଖେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେପରି ପୁଣି ଥରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲା ପରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇକି ନିଜର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ରାତି ସାରା ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ବି ମାଛ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛ? ନାଇଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କାହିଁ ମାଛ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମାଛ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ କଥା କହିଲେ, ସେ କହିଲେ କ'ଣ? ଟିକେ ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଡଙ୍ଗା ନୌକା ନେଇକି ଜାଲ ଫିଙ୍ଗ ପକାଅ। ଆଉ ସେମାନେ ସେପରି କଲା ପରେ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଥିଲେ। କେତୋଟି ମାଛ ଆସିଥିଲା କିଏ କହିପାରିବ? 153। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାଇଙ୍କୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ତାଳି ମାରିଦିଅ ଦି ଜଣ। 153 ମାଛ ମାରିଥିଲେ। ମାନେ ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା ବୋଧେ, କାହିଁକି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ପାଖ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ, ମିଶିକି ଆଣିଲେ। ଉପରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାଛକୁ ପୋଡ଼େଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ସେଇଠୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ, ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଯୀଶୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହାକୁ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗଛ, ପଥର, ଉଇହୁଙ୍କା କି ଗାଈ ଗୋରୁ କି ଇଭେନ୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କେହି ବି ଆଉ ମରିକି ଉଠି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯୀଶୁ। ତେଣୁକି ସେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର। ତାହା ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହୃଦବୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହି ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଗଡ୍। ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ଭଲ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ପାଇପାରିବା? କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ 40 ଦିନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଫର୍ 40 days। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ ତମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁକି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ତାର 2ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରେରିତ ତାର 1:8 ଲେଖା ହେଇଛି, when you will receive the power of the Holy Spirit, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବ, you will be my witnesses, ତୁମେ ମୋ ଲାଗି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ in ଜେରୁସାଲେମରେ, all of Judea, all of Samaria and the uttermost parts of the world। ମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ, ତା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଜେରୁସାଲେମ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଜୁଡିଆ, ଆଉ ଟିକେ ଦୂର, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୂର ରାଜ୍ୟ, ପୁରା
ପ୍ରାନ୍ତର ଯାଏ ଶେଷ ଯାଏ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। Our God is a God who get the work done through ordinary people, the extraordinary things. କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, କିଏ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, କିଏ ଚୁଙ୍ଗି ନେଉଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିବା କି? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସୁସମାଚାର ବାହକ ହେବା, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହେବା। ଅଧିକାଂଶ ଆମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି ପାଳକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପାଳକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀଭୁକ୍ତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ପାଳକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବେ, ହି ୱିଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍। ତାପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଯେମିତି 2 ତିମୋଥୀ 2:2 ଲେଖା ଅଛି, whatever you heard in presence of many witnesses, ଯାହା କିଛି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଶୁଣିଅଛ, entrust to reliable person, ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଚ୍ ୱାନ୍ ଟିଚ୍ ୱାନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ। ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ଗାଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ? ସମସ୍ତେ ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା, ତାମାନେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବାଟା କ'ଣ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ସୋ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହେବା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷରେ ମରିଥିଲେ? 33.5 ବର୍ଷରେ ମରିଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେ 58 ମାନେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟରେ, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢୁଥିଲେ 1:8, ସେ ଡିଟେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, 500 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ସେ ନିଜେ ସେଇଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକି ଆମେ ଯଦି 3, 4, 5 ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢିବା, କାରଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ସେଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ କେଫାଙ୍କୁ ଆଉ ତାହାପରେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏହା ପରେ ଏକାଥରକେ 500 ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଯେ ଯାକୋବଙ୍କୁ ଆଉ ପରେ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଅବଶେଷରେ ଅକାଳ ଜାତ ପରି ଜଣେ ଯେ ମୁଁ, ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ଅନୁସାରେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆଗରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଇଟା ଲେଖା ହୋଇଛି, ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ନୂତନ ନିୟମରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ, ମୋ ପାପ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାପ ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ। ପୁଣି କ'ଣ ହେବେ? ସମାଧିସ୍ଥ ହେବେ, କବର ଦିଆହବ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର, ଏହା ହିଁ ଗସ୍ପେଲ, ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଲ। ଗସ୍ପେଲ ଯୋଉ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଉଛି ଗସ୍ପେଲ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 2 ଭାଗରେ କରିବା, ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଲ। ସ୍ପେଲ ମାନେ କହିବା, ଯାଅ ଏବଂ କୁହ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଗସ୍ପେଲ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି କେତୋଟି ଗସ୍ପେଲ ଅଛି? 4ଟି ଗସ୍ପେଲ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି 5ଟି ଗସ୍ପେଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ପଞ୍ଚମ ଗସ୍ପେଲ କ'ଣ? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ପଞ୍ଚମ ଗସ୍ପେଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ପଞ୍ଚମ ଗସ୍ପେଲ ହେଉଛି ମୁଁ, ସେ ପଞ୍ଚମ ଗସ୍ପେଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପାଳକ ବାବୁ, ନୁହେଁ କି ବଳିଆର ସିଂ ବାବୁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ହୋଲି, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ହୋଲି, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ହୋଲି ଆଉ ଅନହୋଲି କେବେ ମିଶିବେ କି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା। କ'ଣ ହେବା? ପବିତ୍ର ହେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୌଭାଗିତାରେ ରହିପାରିବା। ତେଣୁ 2 Corinthians 5:17 ଲେଖା ଅଛି, ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ୟୁ ଆର୍ ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍। ତୁମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ? ପୁରା ନୂଆ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ, ନୁହେଁ କି? ତା ମାନେ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସେଇଟା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବତ୍ମିସ୍ନା ନେଉଛୁ, ସେ ପାଣିରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସବୁ, ଆମେ ଯଦି ବପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମରିଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଉଠିଲେ ଆମେ ପୁନର୍ଥିତ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ନୂତନ ଜୀବନ ମିଳୁଛି ଆମକୁ। ସେ ନୂତନ ଜୀବନ ପୁନର୍ଥିତ ଜୀବନ। ଆଉ ସେ ଜୀବନ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ବି ହୋଲି। ନିଜେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବି ହୋଲି ବିକଜ ଆଇ ଆମ୍ ହୋଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ହୋଲି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ହୁଅ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଇଏ ସିଏ ପିନ୍ଧିଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖନ୍ତି। ଆମର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ବାହ୍ୟ ଲୋକ କେବେ କିଏ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିବେ କି? କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି, ଇନର। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କହୁଥିଲେ omnipotent, omniscient, omnipresent, eternal and unchanging God. omniscient ମାନେ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ନାହିଁ, ଲୋକେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିକି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାର ଥିବ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଯଦି ସାଇଡ଼ରେ ଥିବେ, ସେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବେ? ପିଲାମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବେ, କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ତେଣୁକି 5th Gospel ହେଉଛୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଅନୁଗ୍ରହ, ସେ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଲୋକେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ୟୁ ଆର୍ ଅଲସୋ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ହେଲେ ସେ ଜ୍ୟୋତି କେମିତି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ପରିଶେଷରେ କହିବେ ସାବାସ, ୱେଲ୍ ଡନ୍ ମାଇ ଡିୟର ସନ୍, ୱେଲ୍ ଡନ୍ ମାଇ ଡିୟର ଡଟର। ଯଦି ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। କାହିଁକି? obedient is better than sacrifice. obedient is better than sacrifice. ବାଧ୍ୟତା ବଳିଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେପରି ହୃଦବୋଧ କରିବା
कन्भिन्स हेबा जे प्रभु जीशु मो लागी मरिथिले, मो लागी से मृत्युवरण कले, किंतु मृत्यु तांको डरिकी रखी पाला नहीं। से पुणी उठिले एवं पुणी थरे आसिक आमको समस्त को से नहीं जीवे। ए विश्वास आम दृढ़ीभूत हेबा। ता संगे संगे आम जहाँ हृदबोध करछु ताहा निज ठारे सीमित न रखिकी अन्य पाखु जाइकी कहबा। ए अल्प शिक्षा प्रभु आशीर्वाद दियंतु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अति सुंदर शिक्षा थिला मन को निमंते प्रभु दास मान को सुंदर भाव रे कहते पुनरुत्थान प्रमाण एवं पुनरुत्थान कौनटे आम केमती आम जीवन यापन करवा से सब विषय अनेक शास्त्रांश अनेक विषय नहीं से आम को शिक्षा दौले। वास्तव में ताहा सत्य अटे, ताहा आम प्रযোज्य अटे। हालेलुया। आम शांति आम परित्राण आम अनुग्रह निमंते प्रभु ताहा करिछंती। आज से आम शांति रे जीवन यापन करिपारुछु, सुरक्षित भाव रही पारिछु। हालेलुया। प्रभु तांकर प्रिय दासों को बाहुल्य भाव रे आशीर्वाद करंतु और तांकर सेवारे माइटिली यूज करंतु। हमनकर प्रार्थना प्रभु। Resurrection mean for us. What resurrection mean for us? आम पाई द्वितीय भाग मु कही resurrection आम पाई कौन सेटा? Resurrection means our salvation is valid. आम मानकर परित्राण पूरा निश्चिंत, एथिरे आउ किछि संदेह नाही। We have been saved. Hallelujah, 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 hallelujah. Philippians 4:4 लिखा अछि rejoice. Again I say rejoice. Nehemiah कहते the joy of the Lord is my strength. बोलो तो सर्वप्रथम मु परमेश्वर को सुजोग पाई धन्यवाद दिए। तार संगे संगे स्थानीय पालक सूर्य बाबू को धन्यवाद दिए एवं आपण मानक समस्त मोर ईस्टर नमस्कार। आज मुख्य संदेश होची resurrection is a message of hope. Resurrection मान पुनरुत्थान होची गोटे आशार संवाद बा भरोसार संवाद। आज ध्यान निमंते आम माथ्यू पुस्तक तार 18:1-8 पढ़ा। A great event in the history of mankind. अब यह हूँ मूल भित्ति ख्रीष्टीय विश्वासी मानक पाई। दिस इज द फाउंडेशन, इट इज द फाउंडेशन फॉर क्रिश्चियन फेथ। आम मान विश्वास पाई रेजुरेक्शन बा पुनरुत्थान होची गोटे मूलदुआ। इट इज ए कॉर्नर स्टोन, यह गोटे कोणर प्रस्तर सदृश। It is not a myth but the real incidents witnessed by many. एटा गोटे प्रकृत घटना, एटा गोटे काल्पनिक भाव रे किए जो कही कि ये मिथ्या प्रचार करछन्ती ताहा नुहे। यह होची प्रकृत घटना, तांकर पुनरुत्थान ता होची प्रकृत घटना, जहा कि जणे नुहे, 2 जण नुहे, 5 जण नुहे, अनेक तार साक्ष्य देइछन्ती। तेणु कि आज मुख्य प्रसंग 3टी विषय को नहीं हम। प्रूफ ऑफ रेजुरेक्शन, प्रूफ माने प्रमाण, प्रकृत रे पुनरुत्थान हेछि कि नहीं से विषय में
शास्त्रांश किसी देखा। द्वितीय विषय हूँ व्हाट रेजरेक्शन मीन्स टू अस। पुनरुत्थान कहले आम जीवन कौन, व्हाट इट मीन्स से आमको कौन बुझाऊे। आ तृतीय विषय हूँ हाउ शुड वी लिव नाउ। आमे वर्तमान किमती पुनर्थित प्रभु जीशु को जानिला परे आमर निज निज जीवन को किपरि भाव आम बंचिबा। तेणु कि विशेष करके तीन भाग रे मेसेजटा हेछि। रेजुरेक्शन मीन फॉर अस। व्हाट रेजुरेक्शन मीन फॉर अस आम पई द्वितीय भाग मु कहितली। रेजुरेक्शन आम पई कौन सेटा। रेजुलेशन मीन्स आवर साल्वेशन इज वैलिड। आम मानकर परित्राण पूरा निश्चिंत, एथिरे आउ किछि संदेह नाही। वी हैव बीन सेव्ड। कहीं रोमियो तार 10:9 टे पढ़िबे। रोमान 10:9। जेणु तुम्हे जदि मुखरे जीसु को प्रभु बोली स्वीकार करिवो, तुमे जदि जीसु को प्रभु बोली मुखरे स्वीकार करिवो आउ ईश्वर ताहाको मृतमानक मध्य उठाई अछंती बोली हृदय विश्वास करिवो, तेबे परित्राण प्राप्त हबो। हेले मुखरे स्वीकार करिवो, हृदय रे विश्वास करिवो। कौन बोले जीसु पुनरुत्थ होइछन बोले, ताहेले हमें परित्राण पाइलो। आ से परित्राणटा सब दिन पई। It is not for 1 day, 2 day or 3 days. Past, present and future सब दिन पई हमें परित्राण पाइबो। आमे जदि प्रथम करिन्थो तार 15 रे 1-3 जन पढिबे। हे भाई माने मु तुम्बे मानक निकट रे जे सुसमाचार प्रचार करथिली, जहा तुम्बे माने ग्रहण करथिलो, जहि रे मध्ये स्थिर होई रहि अछ। मु केउ प्रकार तुमମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥାଅ, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ। ନହେଲେ ତ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିଲ। କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। अच्छा 3 से शस्त्र ठीक अच्छे। तेणु यहाँ हूँ सबुठार कि शिक्षा प्रधान शिक्षा मेन आउ सब किछि ता बाद। तेणु पुनरुत्थान हूँ सबुठार इम्पोर्टाट। जदि पुनरुत्थान नाही ताहेले आमर परित्राण भी नाही, आम मानकर विश्वास वृथा। जदि पुनरुत्थान नाही ताहेले आम मानकर परित्राण मध्य नाही एवं आम मानकर विश्वास वृथा। प्रथम कोरिन्थ 15:17 पढ़िबे ठीक है। आउ जदि ख्रीष्ट उत्थित होई नांती, तेबे तुमମାନଙ୍କର विश्वास निष्फल। आउ तुमे माने ए पर्यंत अपना अपना पाप रे अछ। तुमମାନଙ୍କର विश्वास कोन निष्फल, इट इज यूजलेस। आउ परित्राण हूँ आम मानकर आशा। परित्राण हूँ आम मानकर आशा, जहाँकि प्रथम कोरिन्थ 15:14 आप पाइपर। आउ जदि ख्रीष्ट उत्थित होई नांती, तेबे तो आम्भମାନଙ୍କର प्रचार वृथा, तुमମାନଙ୍କ विश्वास मध्य वृथा। प्रेज द लॉर्ड। जदि ख्रीष्ट उत्थित होई नांती माने पुनरुत्थित होई नांती, उठी नांती, ताहेले आम मानकर विश्वास वृथा। तेणु कि जेतेबे यीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन करिवे, सेटा हूँ आम मानकर लिविंग होप, सेटा हूँ आम मानकर गोटे आशा। से निश्चय पुणी थरे ये जगत को आसबे एवं आम समस्त को सांगरे नहीं जीवे, जहाँकि प्रथम कोरिन्थ 15:19 रे जदि केवल एही जीवन निमंते आम्भे माने ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ भरोसा रखिअछु, तेबे समस्त मनुष्य मानଙ୍କ ଠାରୁ आम्भे माने दुर्भाग्य। तेणु कि जो माने यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करती, पछरे चलती एवं तांकर साक्ष्य दियंती, से माने उद्बोध करवा दरकार, माने जानिबा दरकार यीशु ख्रीष्ट आउ
ମରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡେଡ୍, ହି ଇଜ୍ ଏଲାଇଭ୍, ହି ହାଜ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଓଭର ଡେଥ୍। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 15:15 ଦେଖିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକି जो रेजुरेक्शन पावर बा पुनरुत्थित शक्ति आम को साहाय्य करे आमे जेपरी ख्रीष्टन राज्यर लोक मान जीवन यापन करने किंगडम स्टाइल आमे आउ पुराना स्वभाव रे बंचवा ना आमे नूतन स्वभाव रे बंचवा सेटा से आम को शिक्षा दियंती जमती जहन पुस्तक तार 21:23 पढ़िबे। ସେଥିରେ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଯେ ମରିବ ନାହିଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥା ବ୍ୟାପିଗଲା। ମାତ୍ର ସେ ମରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହୁ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି आदि पुस्तक 1:2 रे देखिबा मनुष्य को यीशु ख्रीष्ट तांकर आत्मा रे फुंको देथिले ना कि से माटी रे मनुष्य तैयार कले एवं फुंकी की तांको जीवन दान देथिले। ठीक से भली भाव रे आमे जहन पुस्तक 1 एवं 21 ए दुईटी पुस्तक रे आमे पाई परिबा यीशु ख्रीष्ट तांको शिष्य मान को समस्त को इमती फुंकुचंते फुकुचन जार फल समस्ते शक्तियुक्त होते जार फल से माने जो जगह को जीवे यीशुख्रीष्ट जहाँ जहाँ कार्य करते भूत छड़ौले माने मृतक मान उठाउले छोटा मान को चलाउले अंध मान को देखा देउले से सब जहाँ यीशु करते से माने से प्रकार शक्तियुक्त प्राप्त करेंगे। तेणु कि आम देखू आमर परित्राण द्वारा आम पुनरुत्थित यीशु को विश्वास करने द्वारा आम को कौन कौन मिलूँ से कहते जॉन 20:19 रे तुम मान को शांति आसो लेट द पीस बी अपॉन यू। अर्थात सप्ताहर प्रथम दिन संध्या समय जितेबले शिष्य माने जो गृह थिले सेथिरे द्वार गुड़िक यहूदी मानक भୟରେ रुद्ध थिला। जितेबले यीशु आसी मध्यस्थल ठिया होई सेमानकु कहिले तुममानकर शांति हो माने पुनरुत्थित लाभरे स्वर्गारोहण पूर्वर से तांको शिष्य मानकु से कथा कहउछन्ते तुममानकर शांति हो। आ जो कथा से जहाँ जहाँ कहते शांति हो आनंद हो बा पवित्र आत्मा रे शक्तियुक्त हो से जहाँ जहाँ शिष्य मान कहते से समस्त विषय आज आपण मान मध्य कहते से कहते तुम्हें आनंद पाइब जमती जॉन पुस्तक 20:20 लिखाई यू विल बी बिकमिंग जॉय अवेयर जॉय खाली आनंद ना और बहुत मात्रा रे आनंद तुम रही जी पुनरुत्थित यीशु को विश्वास करे। जॉन 20:20 पुणी यहाँ कोई से सेमानकु अपना हस्त और कक्ष देश देखाइले सेथिरे शिष्य माने प्रभु को देखि आनंदित हेले यीशु सेमानकु पुनर्बार कहले तुम मानकर शांति हो पिता जे प्रकार मते प्रेरणा करियछन्ति मु मते से प्रकार तुम मानकु प्रेरणा करूछि। आ जतले यीशु से मान को कहले तुम शांति हो आनंद रे रुह से कथा केवल से माने जे रहिबे नै से विषय जे परि से माने अन्य मान को जाय कि सुनाइबे। हमर एबे दायित्व होछि जो मान प्रभु यीशु को जान नांती तांकु कहवा कथा तमे जदि प्रभु को ग्रहण करिवो ताले तम जीवन रे तम परिवार रे कोन आसीबो शांति आसीबो आनंद आसीबो से कथा से शिष्य मान कहते जॉन 20:21 देखिए।
ठीक पवित्र आत्मा को ग्रहण करने विषय 20:22 लिखा जिते जो पर्यंत तुम्हें पवित्र आत्मा पाइना से पर्यंत तुम्हें कार्य आरंभ करिब नहीं तेणु से निजे आसबे और पवित्र आत्मा द्वारा शक्तियुक्त कराइबे ताहले से माने कार्य आरंभ करेंगे। जॉन 20:22 लिखा अछि प्रभु आम ऊपर संतुष्ट हेबे और परिशेष कहबे शाबाश वेल डन माय डियर सन वेल डन माय डियर डॉटर। जदि ये कथा आपण माने लास्ट समय प्रभु ठार सुनिबा चाहछंती ताहले आमे वाक्य अनुसार जीवन यापन करिबा कहीं ओबीडिएंट इज बेटर दान सैक्रिफाइस ओबीडिएंट इज बेटर दान सैक्रिफाइस बाध्यता बलिदान अपेक्षा श्रेयस्कर। तेणु प्रभु आम को आशीर्वाद करंतु विशेषकर ईस्टर संडे आम को ए प्रकार बुद्धि ज्ञान दिंतु आम जेपरी हृदबोध करवा कन्विन्स हेबा जे प्रभु जीशु मो लगी मरी मो लगी से मृत्युवरण कले किंतु मृत्यु तांको डरिकी रखी पारा ना से पुणी उठिले एवं पुणी थरे आसिक आमको समस्त को से नहीं जीवे ए विश्वास आम दृढ़ीभूत होगा ता संगे संगे आम जहाँ हृदबोध कर निज ठार सीमित न रखिकी अन्य पाखु जाकि कहवा ए अल्प शिक्षा प्रभु आशीर्वाद दिंतु। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अति सुंदर शिक्षा थिला मन को निमंते प्रभु दास मान को सुंदर भाव में कहते जे पुनरुत्थान प्रमाण एवं पुनरुत्थान कौनटे आम केमती आम जीवन यापन करवा से सब विषय अनेक शास्त्रांश अनेक विषय नहीं से आम को शिक्षा दौले वास्तव में ताहा सत्य अटे ताहा आमको प्रযোज्य अटे। हालेलुया आमकर शांति आमकर परित्राण आमकर अनुग्रह निमंते प्रभु ताहा करिसंती। आज से आम शांति रे जीवन यापन करिपारुछु सुरक्षित भाव रही पारिछु। हालेलुया प्रभु तांकर प्रिय दासों को बाहुल्य भाव में आशीर्वाद करंतु और तांकर सेवारे माइटिली यूज करंतु हमनकर प्रार्थना प्रभु। से कही से प्रश्वास छाड़ी से कहले पवित्र आत्मा को ग्रहण कर पुणी से कहते तुमे माने जार पाप क्षमा करिवो से पाप क्षमा कर दिया जीवो तुमे माने जार पाप क्षमा करिवो नहीं से पाप मध्य स्वर्ग रे क्षमा करा जीव नहीं जहाँकि 20:23 रे लिखा अछि तुमे माने जदि कारी पाप क्षमा करिवो तार पाप क्षमा हबो पुणी जदि कारी पाप क्षमा न करिवो तार पाप क्षमा हेबो नाही। प्रेज द लॉर्ड। तेणु प्रभु जीशु आम को कौन शिक्षा देवाई चाहते पुनरुत्थान आम बर्तमान देखा केतोटी विषय अठाईस रे उठी अच्छा जीशु पुनरुत्थान सुसमाचार अर्थात ख्रीष्ट माध्यम क्षमा और अनंत जीवन संबंधी संवाद सुसंवाद गोटे मुख्य सत्य अटे। पुनरुत्थान व्यतीत ख्रीष्ट अनुगामी मान निकट अन्य कौन भरोसा रही और से विश्वास और ख्रीष्ट संबंधी साक्ष्य निरर्थक हेब। तेणु जीशु विशेष करके आम को केतोटी विषय शिक्षा देवाई चाहते। प्रथम विषय हूँ से ईश्वर को पुत्र बोली यह प्रमाण करे। जहन तार 10:17-18 से ईश्वर को पुत्र बोली यह प्रमाण करे। जीशु ख्रीष्ट होती प्रकृत ईश्वर को पुत्र से 100% मनुष्य एवं 100% ईश्वर। कहीं जॉन पुस्तक 1:1 लिखा अच्छे इन द बिगिनिंग देयर वाज ए वर्ड एंड दैट वर्ड वाज विथ गॉड एंड दैट वर्ड वाज गॉड। आद्य वाक्य थिले एवं वाक्य परमेश्वर सहित थिले एवं से वाक्य परमेश्वर। तेणु कि जीशु ख्रीष्ट 1:14 लिखाई से वाक्य देहवंत हेले। सो ही इज मैन एंड ही इज गॉड
से प्रकृत में मनुष्य एवं से प्रकृत में परमेश्वर यह आम को शिक्षा दिए। आ द्वितीय विषय हूँ यह आम पाप मृत्युर कार्यकारी फलर यह निश्चित दिए जे यह निश्चित भाव में क्षमार और ईश्वर सहित एक पुनः प्रतिष्ठित संपर्क माध्यम जोगाई जहाँकि आपण मैंने रोमी तार 6:4 पाइबे आ प्रथम कोरिन्थियो 15:17। आ तृतीय विषय हूँ यह ईश्वर वाक्यर सत्यता को परीक्षा करे। गीत 16:10 लूक 24:44-47 यह ईश्वर वाक्यर सत्यता को परीक्षा करे माने ईश्वर वाक्य ठीक इट इज राइट देयर इज नो एनी फॉल्स और रॉन्ग से किसी मिथ्या विषय नहीं बोली प्रकाश करे। और चतुर्थ विषय हूँ यह दुष्ट मान भविष्य दंडर प्रमाण अटे जमी प्रेरित 17:30-31 आपण मान पाइपर। जमी रोमियो तार 6:23 लिखाई पापर वेतन मृत्यु दंड निश्चित भाव में पाइबे ये विषय मध्य से जनाए। यही पंचम विषय हूँ यह ख्रीष्टर पवित्र आत्मा दान पाई और लोक मान प्रति नूतनीकृत आत्मिक जीवन पाई पर्याज्य जमती जौन 20:22 रोमी तार 5:10 प्रथम कोरिन्थियो 15:45 और निर्भर करुवा समस्त लोकों निमंते स्वर्ग में मध्यस्थ भाव में वर्तमान कार्य भित्तिभूमि अटे एवरी तार 7:23-28 प्रमाण पाइपर। एवं षष्ठ यह जीशु को अनुगामी मान को स्वर्ग रे से मानकर भविष्यतर अधिकार संबंध रे जहाँकि प्रथम पीतर 1:3-4 वो प्रभु प्रत्यावर्तन समय से मानको पुनरुत्थान संबंध रे भरोसा प्रदान करे मान जिते द्वितीय आगमन हम से मान समस्ते पुनरुत्थित हेबे से भरोसा मध्य प्रदान करे। यह आमर दैनंदिन जीवन रे पाप उपरे ख्रीष्टन को उपस्थिति और शक्ति को उपलब्धि कराए। गालाती 2:20 आ एफिस 1:18-20 गालाती 2:20 कौन बोले ख्रीष्ट कहते आई हैव बीन ऑलरेडी क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट मु ख्रीष्टन सहित हत होई अछि आ मो जो जीवन मु जीव अछि सेरा मो पाई ना सेरा ख्रीष्टन को पाई तेणु जहाँ मुझे करी क्या करी ख्रीष्टन करी तेणु ख्रीष्टन ठार मोर प्रिय भाई और भौणी माने जीशु जिते बड़े से साक्षात करते से एक कथा कहते पुनरुत्थान को ऐतिहासिक दृष्टिकोण उत्तम भाव परीक्षा करा जायछि माने एटा एमती सामान्य विषय ना बा कहानी नुहे बा काल्पनिक नुहे एटा प्रमाणित दिस हैज बीन प्रूव्ड बाय मेनी विटनेसेस माने आदि ओल्ड टेस्टामेंट रे प्रूव होइछि निजे जीशु ख्रीष्ट से कथा कहिथिले मु एमती कौन मरीबी 3 दिन समाधिस्थ कि रही पुणी उठिबी बोले आम जना पुस्तक रे भी देखुछु से माछ को से जो 3 दिन पेट भीतर रही गोटे दृष्टान्त लिखाई तेणुकि इट इज नॉट एनी फॉल्स तेणु दिले मध्य संदेह करिवार नाही किस रीजन से उठी कहीं जो माने सकाळे सकाळे जाइकी कबर को जाइथिले से माने एम्प्टी ग्रेव देखले माने सुनो सेटा किछि जीशुंकर मर शरीर देखि पारले नथिला किंतु जेते बेले तांकु कबर दिया हैला सेते बेले एमती गोटे मिथ्या प्रचार कले जे से कहिथिले से 3 दिन पर उठिबे तेणु कि तांकु कोन कराला पूरा जाइके सेठे भल भाव रे सील कर देले आउ राजांकर सिग्नेट रिंग रे ताकु लाख देके सील कर देले
କାହିଁକି କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ ଚୋରି କରିବ ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ହବ ବୋଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ସିଲ୍ କଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଗାଇଲେ, ମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ ବାଇ ବ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କର ସମାଜ ସେ ଯୋଉ ଟୁମ୍ ପାଖରେ 4 ଜଣ ରହିବେ ଆଉ ପଛ ଲାଇନରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ରହିବେ ସେମିତି ସବୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଲୁଚାଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି କୁହ ବୋଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଏଠି ତ ଅଳ୍ପ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗସ୍ପେଲରେ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ୍, ଜନ୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଖିକି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଗ୍ଦଲିନ୍ ମରିୟମ, ସେ ସମାଧିସ୍ଥଳରୁ ଫେରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ପିତର, ଇମାଇଲ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏପରି ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 500 ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା ଦେଇକି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। କାହିଁକି ଆଦ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଆମ ଲାଗି ମରିବା ଲାଗି। ସେ ଜଗତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ଆମ ଲାଗି, ଆମ ପାପ ଲାଗି ମରିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ପାପ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆମେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା, ଆମେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ସେ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। କ୍ରୁଶରେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କେତେ କରଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରାଯାଇଛି, କଣ୍ଟାରେ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ମରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମାନେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଛି, ବର୍ଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଇଛି, ମାନେ କେତେ କରାଯାଇଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ସହିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଦୃଢ଼ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କହିବେ ସାବାସ, ୱେଲ୍ ଡନ୍ ମାଇ ଡିୟର ସନ୍, ୱେଲ୍ ଡନ୍ ମାଇ ଡିୟର ଡଟର। ଯଦି ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। କାହିଁକି? ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବେଟର ଦାନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବେଟର ଦାନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ବାଧ୍ୟତା ବଳିଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେପରି ହୃଦବୋଧ କରିବା, କନଭିନ୍ସ ହେବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ଲାଗି ମରିଥିଲେ, ମୋ ଲାଗି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଡରିକି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଉଠିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯିବେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯାହା ହୃଦବୋଧ କରୁଛୁ ତାହା ନିଜଠାରେ ସୀମିତ ନ ରଖିକି ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିବା। ଏ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କ'ଣ ଅଟେ, ଆମେ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ, ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ,
आमर अनुग्रह निमंते प्रभु ताहा करिछंती। आज से आम शांति जीवन यापन करूँ सुरक्षित भाव रही पारिछु। हालेलुया। प्रभु तांकर प्रिय दासों को बाहुल्य भाव आशीर्वाद करंतु और तांकर सेवारे माइटिली यूज करंतु। हम प्रार्थना प्रभु।